नमस्कार, जय जगन्नाथ। दिलीप टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। आज आम यह भिडियो देखा नूतन भाव आसी अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय जार नाम है भारत राजनैतिक मानचित्र पुनर्गठन। यह विषय आम आज अभ्यास को देखा। प्रश्न और अभ्यास कार्य 1 नंबर क्वेश्चन ठार आरंभ करी आमर 7 नंबर क्वेश्चन पर्यटन देछि। प्रथम आम 1 नंबर क्वेश्चन टी देखा। 1 नंबर क्वेश्चन देछि दिल्ली सुल्तान एवं मोगल मानकर राजनैतिक रणनीति तुलना कर। सेमानक मध्यरे कौन समानता एवं पार्थक्य थिला। तार उत्तर हेउछि प्रथम देखिबा समानता कौन थिला। केंद्रीय शासन उभय शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था उपर विश्वास करुथिले, जेउठारे सम्राट बा सुल्तान सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी थिले। सामरिक शक्ति कौन उभय वंश सामरिक बल रे साम्राज्य विस्तार करथिले एवं एक विराट स्थायी सेना रखुथिले। पार्थक्य कौन शासन पद्धति दिल्ली सुल्तान माने इक्तादारी व्यवस्था उपर निर्भर करुथिबा बेले मोगल माने मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था प्रचलन करथिले। धार्मिक नीति सुल्तान माने मुख्यतः कठोर इस्लामिक नीति पालन करुथिले, किंतु अकबरଙ୍କ भली मोगल शासक सुल इ कुल नीति आपणैथिले। 2 नंबर क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य अहोम राज्य और कलिंग साम्राज्य भली राज्य अन्यमानक तुलन रे काहेकि दीर्घ समय धरी विजय को रक्षा करि परिथिले। सेमानक सफलता रे केउ भौगोलिक सामरिक एवं सामाजिक कारण योगदान देथिला। तार उत्तर हेउछि विजयनगर अहोम और कलिंगर सफलतार कारण यही साम्राज्य गुड़िक दीर्घ समय धरी निजर स्वाधीनता रक्षा करिवार प्रमुख कारण गुड़िक है भौगोलिक कारण। अहोम माने आसामर दुर्गम पहाड़िया अंचल और वर्षा जल को प्रतिरक्षा पई व्यवहार करुथिले। विजयनगर तुंगभद्रा नदी और प्राकृतिक पथुरिया प्राचीर द्वारा सुरक्षित थिला। सामरिक कारण सेमाने नूतन युद्ध कौशल यथा अहोमଙ୍କ गरिला युद्ध और शक्तिशाली दुर्ग निर्माण शैली प्रयोग करुथिले। सामाजिक कारण कौन थिला शासक माने धर्म संस्कृति और साहित्यर पृष्ठपोषकता करी स्थानीय लोकंग समर्थन हासिल करथिले। 3 नंबर कल्पना कर जे तुमे अकबर किंबा कृष्णदेव राय का दरबार रे जने विद्वान तुमे देखुथिबा राजनीति वाणिज्य संस्कृति एवं समाज विषय रे वर्णना करी जने बंधु को एक चिठी लिख। केमि लिखिबो अकबर दरबार जने विद्वान का पत्र। प्रिय बंधु नमस्कार ता ना भी लिखि परिया। मु एबे सम्राट अकबर दरबार रे अछि। एठाकार राजनीति अत्यंत संतुलित, जेउठारे समस्त धर्मर लोकं को सम्मान मिलुछि। वाणिज्य पई सुदूर यूरोप रु व्यवसायी माने आसुछंती। संस्कृतिर एठारे महामिलन हेउछि। सम्राट इबादत खाना रे विभिन्न धर्मगुरुଙ୍କ सह आलोचना करुछंती। समाज रे शांति विराजमान करुछि। तुमे एठा को आसिले एहार भव्यता देखि परिबो। 4 नंबर युवावस्था रे जने निष्ठुर विजेता अकबर किछि वर्ष परे किपरि सहनशील एवं दयालु होई गले। यही परिवर्तनर कारण कौन होई पारे। उत्तर हेउछि अकबरଙ୍କ व्यक्तित्व रे परिवर्तनर कारण। युवावस्था रे अकबर जने कठोर विजेता थिले, किंतु परे से सहनशील हेबार कारण गुड़िक हेला राजपूत मेंट। राजपूत राजकुमारी सह विवाह परे तांको मनोभाव बदली थिला। सूफी संतଙ୍କ प्रभाव से शेख सलीम चिश्ती भली
ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଶାସକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କଳ୍ପନା କର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା। ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯଦି ବିଜୟନଗର ଜିତିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିପରି? ନା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବଳବତ୍ତର ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବାହମନି ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ। ହମ୍ପିର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମାନତା, ସେବା ଓ ନ୍ୟାୟ ସମେତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଖ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଏହା କିପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଶିଖ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେବା। ମୁଁ ସେବା ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାଛୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେବା ମନୋଭାବ ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଶିଖ ଧର୍ମର ଲଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସମାଜରେ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହିଁ ସମାଜକୁ ଏକଜୁଟ କରେ। 7 ନମ୍ବର। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ଯଥା ସୁରତ, କାଲିକଟ କିମ୍ବା ହୁଗୁଳିର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁମ ସାମଗ୍ରୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ ଓ ଜାହାଜର ଗତିବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ରଚନା ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀର ବର୍ଣ୍ଣନା। ମୁଁ ସୁରଟ ବନ୍ଦର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାପରେ ତା ନାଁ ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୋ ପାଖରେ ବିଦେଶ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଓ ନୀଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ମୁଁ ଆରବ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକଙ୍କ ସହ କାରବାର କରୁଛି। ବନ୍ଦରରେ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଛନ୍ତି। ଜାହାଜର ପାଲ ଉଡ଼ିବା ଓ ନାବିକମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସହରଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।